welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi. Kagyari na naman kita no sa aton nga pagtuon diri sa lesson no sa Sabbath School lesson naton. Yari na kita sa lesson 4 no sa second quarter sang aton nga pagtuon no. Kag sa gihapon no aton pagatun-an sang 3 months ining first and second Corinthians no nga sulat ni Pablo sa mga taga Corinto. So before ang tanan mga kabyanan sa aton nga pagtuon no magapangamuyo anay kita mangayo kita sumbulit sa Ginoo sining aton nga pagtuon. Ginoong Dios sa sining nga tiyon nagadangop kami nagapasalamat kami Ginoo sa sining nga kayunan ni kami Ginoo magatuon. Makarimay na naman sa amon Ginoo kung paano namon tadlungon ang amon kabuhi. Ginoo ang imo kaluoy kag himaya amo ang amon Ginoo ginalooman. Ang imo gugma kag grasya. Gani Ginoo ginatugyan namon ining pagtuon nga makahatag ini Ginoo kalipay sa amon paglaom kag makahatag sang kalinungan sa amon mga tagipuson. Ginoo i-bless ang tagsa-tagsa sa amon nagatan-aw kag nagapamati sa radyo. Kami tanan tingba sa pagpakamaayo sa sining nga pagtuon. Pun-i kami sa balaan nga espiritu magapanguna sining nga pagtuon kag ang langit nun nga kaala. Patawara kami Ginoo sa amon mga sala. Ginampo namon through the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so ang aton nga lesson no nga aton nga pagatun-an subong no sin in the church no sala sa iglesia no may mga sa aton abi mga kabyanan pag tawag naton nga iglesia hindi ni siya sang building lang no kundi ang mga nagtuman no sa Ginoo. Kay bala mo last time ang aton nga gintun-an mga kabyanan unity in Christ. Pagkatapos naton nga nag-unite na kita, nakipaghiusa na kita sa Ginoo, nag-unite man kita bilang tumuluo, ginatawag kita nga iglesia or ginatawag kita nga church, no? Kag ang aton nga pagatun-an sin in the church, no? Nga may mga sala nga ara sa iglesia, no? Sa iyang katawhan. Okay, so amo nang aton nga pagatun-an, no? Kag ini nga makita man naton ini nga sulat no makita naton ini nga sulat ni Pablo dito sa mga taga Corinto no kay sang ginsulat ini ni Pablo nakita niya ini nga mga problema no sa dito sa Corinto kag sa iya nga kapanahonan no kag ini nga sulat hindi lang sa ila dito niya makakuha sang leksyon no or sang laygay kundi para man sa tanan nga mga tumulo kay man ining aton nga mga utok mga kabyanan ining aton brain no ginatawag nga brain do subong sang isa ka foam no or sponge no nga ang foam kung imo na siya etrapo ginasuyop niya ang iya nga maagyan no para nga magmala no maglimpyo. Di kaangay sining aton utok bisan man ang mga utok sa mga tao sa una sa panahon sa Corinto kaangay man sa aton muna nga ang tanan nga nagakalatabo sa aton palibot mga kabyanan na-absorb naton no na naton na nagaput in sa aton nga mga panguna-una sa aton nga utok no biskan maayo man ina nga mga butang ukon malain man amo ini nga mga laygay ni Pablo sa mga iglesia nga dapat aton tulupang doon kay bala mo naapektuhan kita aton kabuhi naapektuhan sining mga sala nga abot sa aton kabuhi no sa tagsa-tagsa sa aton ti kinahanglan naton ini makoreksyonan no kinahanglan pangayuan naton bulig sa Ginoo ini no kinahanglan nga ang Ginoo magatadlong sa aton kabuhi magaguide sa aton no nga maging matarong kita sa ikalulok pag-abot sa Ginoo manging kabahin kita dito sa ikaduha niya pagkari. So amoy na mga kabyanan no nga kita no nag-struggle kita di sa aton nga kabuhi sa kalibutan kipag-away kita sining kahigko sa kalibutan nga ini no na kumbaga sa na collateral damage kita no naapektuhan gid kita sa dako sining mga problema nga nagaabot sa sining kalibutan ining mga sala nga nagaduging sa aton nga libutan. So amo ning aton nga pagatun-an dito sa panahon ni Pablo dito sa mga Corinto ang taga Corinto kaangay man no. Lantaw naton sa sining nga semana ang laygay ni Pablo, solusyon ni Pablo sa ning mga sala nga nagakalatabo sa iglesia no.
Kag ini ihatag naton ang tion sa kay Sister Rizal sa dugang sa aton introduction sa aton nga pagtuon sa sining nga lesson. Thank you. Ang aton nga welcome mga kauturan, mga kaabyanan namon nga mapadayon sa pagsunod sa sining nga pagtuon. Ang aton nga memory text makit-an dira sa may 1 Corinthians chapter 6 verses 19 kag 20. Nagasiling diri, hindi bala nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang mang-iya templo. Gani ining aton lawas hindi aton kundi iya sang Dios. Kay mahal gid ang iya pagbakal sa aton. Gani gamitan ninyo ang inyo lawas sa paagi nga madayaw ang Dios. So ang aton karon nga ginatun-an sala sa iglesia. Ang iglesia didto sa Corinto gintukod gid ni Pablo ina siya. Si Pablo ang una nga manugwali nga nagsulod didto sa Corinto kag natukod didto ang iglesia. Kung halimbawa Brother Donald sa aton lang nga pagtanaw nga kung si Pablo ang nagtukod sang sina nga iglesia didto sa Corinto, kung nasa akon nga pagbinag-binag sampaton ini siya nga iglesia. Ang mga katawhan nga ara dira Brother Donald, mga kautoran, mga pinasahi ni sila nga mga katawhan nga aman abimambal naton nga pinasahi ini sila nga mga katawhan. Bangod ang tanan nga mga tawo didto sa Corinto nakabati ni sang pulong sang Ginoo. Pero hindi tanan-tanan nga mga tawo didto nagbaton sang kag nagpati sa mensahe. Pipila lang ka mga tawo ang nagtuo sa Ginoo sa kay Hesukristo kag nagupod dira sa sina nga iglesia kag dira na natukod ang iglesia sang Corinto. Apang sa masubo kag sa paglipas ng panahon ang mga tumuluo nag-amat-amat bala no nag-amat-amat dahan-dahan lang nag-amat-amat tugot wala nila bala na proteksyonan ang identity ang kabalaanan sa ang pagkapinasahi sang ilang community as a church. Kag amat-amat nga gintugutan nila nga ma-influence sila sang ma-influence ang ilang pagtuo na muna so gintugo amat-amat yung gintugutan nila nga ma-influensyahan ang ila pagtuo sang mga values no nga ara sa ila palibot kag sang mga culture nga ara pagid sa ila nga palibot. Sa baylo nga sila ang mag-influensya no sa sagwa sa kalibutan. Ang kalibutan karon amo ang nag-influensya sa ila. Diri naton makit-an or matun-an nga ang dako nga katalagman para sa katawhan sang Dios hindi ang persecution nga halin sa gwa nga among magabungkag sa nga amo ang magabungkag sa iglesia kundi amo ini ang pagkompormiso halin sa sulod. Ha? Amo ni siya ang magadala sang kagamo sa sulod sang iglesia kag basi mabungkag pa kun ang mga katawhan kun ang mga tumuluo magkompormiso sang ilang pagtuo sa baylo sang values nga ara sa buwa. Nga aman nga mahapos para sa kalibutan ang pag-influensya nga man mas mahapos maimpluwensyahan sang kalibutan ang church or ang aton nga simbahan sa baylo nga kuntani ang aton nga iglesia or ang aton nga church amo ang mag-influensya sa kalibutan. Ari ang mga posibleng nga mga sabat sa sina pamangkot. Ayhan ang mga katawhan sang Dios nagunta tuon sang balaan nga mga pulong. Nagunta tuon sang pulong sang Dios. Kag ari pagid may ayhan komportable kita sa worldly practices, no? Komportable gid kita sa kalibutanon nga mga ginawi. Hambal pagid diri
we seek acceptance more than holiness. Gusto naton nga bilong kita, no? Ginakompormiso naton ang aton nga mga pagtuo kay naga pangita kita nga sang belongingness bala. Gusto naton nga bilong kita kag indi kita pagkontrahon. Kay isa pa, nalipat kita nga iya na kita ni Kristo. O, wala kita as iya nalipat kita sang aton nga tinindugan karon nga iya na kita ni Kristo. Agud indi kita ma-influence sang kalibutan. Ari ang laygay para sa aton dira sa may Romans chapter 12 verse 2, basahon naton. Verse 2. Ambal diri, hindi kamo magsunod sa mga pagginawi sa mga tawo sa sini nga kalibutan. Tugutin ninyo ang Dios nga bag-uhon. Bag-uhon niya ang inyo mga huna-huna, agud mahibaluan ninyo ang kabubuton sang Dios. Kung ano ang maayo, husto, kag kung ano gid ang iya nagustuhan. So, agod nga hindi kita ya ma-impluwensyahan, hindi man ya kita ya magsunod-sunod sa ginahimo sang ara sa kalibutan. Sa mga hindi tumuluob o silingon, hindi kita magsunod sang ilang nga mga pagkinawi o ang aton pilion iya, amo iniya ang pagsunod sa kabubuton sang aton nga Dios. Ibalik ko sa imo. Okay, so amo ina no nga ining aton nga ginapagtuon subong nagahatagid sang laygay mo nang sulat ni Pablo, hindi lang applicable sa ilaman nga panahon kundi sa aton man nga panahon, no? Kay amo man gani sang aton nga lesson, no? Nga ang aton utok kaangay sang isa ka form nga kung ano ang makita naton sa palibot, amo man ang aton nga ga-absorb sa aton nga konti ini mga sala nga nakikita naton, madali naton ma-absorb mo. Pras bala halimbawa, kung mamulat ka bala, kung mamulat ka sa halimbawa nagdako kaya sa uma, no? Nagdako kaya sa probinsya, no? Tapos nakaabot ka, nakakadto ka sa dako nga syudad. Di sa dako nga syudad nakaibalo ka man nga ang tanan nga kalautan ara dira. Kag hayagan ang kalautan nga ara dira. Ang sitwasyon dira, makita mo da ang immoralidad, no? Makita mo da ang kinagubot, no? Ang pag mga krimen, no, nagaplatabo. Ang batasan sang tao. Batasan sang tao na nakibot ako bala one time, no, diri sa aton sa probinsya kung magsakay kita ya sa salakyan, ginapauna tagid ang mga tigulang or mga babayi, no. Pag-abot sa Manila, ya inagaway gali pag-abot mo to ya. Bahala ka. O bahala ka daya kung di kaya kakabit ya. Wala na yan. Ako na ginulat, ako gipauna ko bilang babae sa uli, wala na ko sakyan. Di na ko kapit, nabilin pa ko. No, amo na. So, muna ang mga kinagubot ang nakikita naton sa syudad. Pero ang mga immoralidad, krimen, no, ara nagakatabo dira. Kag sa uli, kung nagdugay ka na dito sa probinsya, sa syudad, ma-adapt mo. Na amo na absorb mo. Gani nga Ini mo nga na kalautan. importante nga bisan diin man ikaw makaabot, bisan diin ka man nga maibutang, kung kabalo ikaw ya magtindog sa kamatuoran nga gintudlo sa imo sang Ginoo, kag amo na ang imo tindugan, makalikaw ikaw sina. Kaya ambal gani dito sa Romans 12 verse 2, hindi pagsunda, no, hindi pagsunda ang gawi nila, ang gawi sa kalibutan. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Sunday na aton nga pagtuon, no. Dissonance between faith and practice, no. Hindi pagsilinanto sa pagtuo kag mga binuhatan, no. Amo na nagakatabo sa aton mga kabuhi bala, no. Ang aton pagtuo naga-against gid sa aton mga hinimuan, no. Sa aton mga sala ang nahimo sa tubangan sa Ginoo, hindi magkasinanto. Ito'y ginatudloan kita, no? Ginatudloan kita na kung paano iniidil, no? Paano naton ining dalon or sulbaron, no? Sa aton yung pagtuon, hambal diri madamo nga mga manunudlo, pastor, layman, no?
subong nga nagatuon sa New Testament, no. Agud to nga ang purpose, no, nga makita ang kahimtangan sang iglesia na kag kung paano solusyonan ang iglesia kangay man ni Pablo, no. Sa iya dito nga panahon ang mga tao dito nagabasa man sang Biblia, may ara man nga wala nagatuman sang ilang nga ginabasa, no. Ti amo ina dito, no. Karon ining sulat ni Pablo, no, sa Korinto nga aton nga ginatun-an ining 1st and 2nd Corinthians, makahatag ini sang solusyon, no, si mga sang aton kabuhi nga mga sala sa atubangan sang Ginoo, no. So amo ini, no, kay hindi lang sa ila nga panahon, no, kay bala mo ang ginsulatan ni Pablo sinin mga taga Korinto mo. Ti ining mga sulat nga ni Pablo sa taga Korinto kay amo man ini ang aton nga mga kaluyahon kag ang aton mga sala sa tubangan sang Ginoo. Ti dako gid nga rason or dako nga benepisyo, no, nga aton mabaton sining pagtuon naton sang 1st Corinthians chapter 1, no, kag ining 1st Corinthians chapter 4 kag 5, no, kag labi na gid ining 5 nga aton nga ginaton-an subong, no. So amoy na, so maayo madamo man nga nagakatabo dito sa iglesia sang Corinto, no, nga gindayaw man ni Pablo ang Corinto, mga tumuluod ti madamo man ang nagakalatabo dira nga mga sayop, no, may mga cases dira na kun naton basahon dira Sister Rizal ang chapter 5, no, verse to 13 nga sinulatan din ni Pablo dira naton makita ang aton nga ginatunan, no, kung paano naton, no, isa-isahon naton ina, no. So ihatag naton kay Sister Rizal, no, ang kaungdan sining chapter 5 verse 1 to 13 nga sinulatan ni Pablo sa mga taga Corinto. Okay, thank you. Ang hindi pagsilinanto sa tunga sang pagtuo kag sang binuhatan, ini siya matabo kung wala naton gina-apply sa aton kabuhi ang aton ginatuuhan. Sa baylo, nagapadayon kita sa pagkabuhi sa pagpakasala kag gina-set aside naton ang aton nga pagtuo. Kung kisa hindi kita gusto nga maapektuhan sang aton pagtuo ang aton nga daily nga mga pagkabuhi. For ang dire, no, nga man nga bal sa dire nga ang hindi pagsilalanto, ano ang istorya diri? 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13, ang iglesia dito sa Corinto ginatawag na siya nga iglesia sang Dios. Iya na sang Ginoo apang mayara sang seryoso dito nga sala nga gintugutan sa sulod sang iglesia. Ginapakita sini nga posible nga ang isa ka tawo o kun ang isa ka iglesia may husto nga pagtuo pero sayop ang ila pagpangabuhi. Ginatawag kita ni Pablo nga ang aton kabuhi dapat nagauyon man sa aton nga ginatuuhan. 1 Corinthians chapter 5, ano ang natabo? Ano ni nga sala dito ang natabo? 1 Corinthians chapter 5 verse 1, nambal dira, may nabatian ako nga may ara dira sa inyo nga nagapakighilawas sa asawa sang iya amay. Inisobra pa sa ginahimo sa mga wala nakakilala sa Dios kay wala gani sila nagahimo sina. So ini siya nga natabo ginkabig gid ni siya nga pinaka malala nga klase sang sala, Brother Donald. Kay bisan pa gani nga ang mga pagano wala gani sila nagahimo sini kay kalawo ay nga klase nga buluhaton. Kag dira, no, ang baldira nga ang sala wala lamang natabo, no, wala lamang natabo kundi gintugutan pagidya sa iglesia. Wala ginsaway sang iglesia pero gintugutan nila nga magpadayon ang amo nga sala. Wala nila gin-address wala nila ginatagan sang atensyon ang sala nga ina nga ara sa sulod sang iglesia. Ang pinaka grabe pagid niya problema
Kay kung basahon nimo ang verse 2, ang hambal diri, kag sa pihak sina nahimo pa ninyo nga magpabugal, dapat kung tani nagpangasubo kamo kag ginpahalin ninyo sa inyo grupo ang lalaki nga naghimo sina. No, ang pinakamalala pagidkon ang sala, wala naton gina address wala naton gina hatagan sang pagtamod agod nga matadlong ini, kag indi ini siya makalaton or makahalit sa reputasyon sang aton nga iglesia. Amo na siyang pinakamagrabe nga problema, kay wala sila maginulsol, wala naginulsol ang iglesia, wala na nga subo ang iglesia sang ila karon nga sitwasyon nga bisan sa sulod sang ilang nga iglesia ara na ang worldly practices, ang pamatasan nga pangkalibutanon ara na dira sa sulod sang iglesia. Wala sila maghinulsol sa baylo baldira nga sa baylo nga nagpangasubo, nagpabugal pa sila kag ginpabayaan nila ang sala, no? Ari ang ginhimo ni Pablo or ari ang sabat ni Pablo, no, sa may 1 Corinthians chapter 5 gyapon 3 kag hasta sa 5 dira mo ni siyang sabat ni Pablo sina ginsugo niya ang iglesia nga disiplinahon ang nagapadayon nga sala. Ang pagdisiplina amo ang nga madala yung tani, no, sa atensyon sang isa ka tawo, sang isa ka makasasala, ang sala, ang sitwasyon or ang itsura sang sala nga iya nga ginahimo agud nga siya makadangat sa paghinulsol, no? Amo na permi ang aton tuyo sa pagsabdong, hindi nga pagkundina ang tuyo naton, kundi nga madala pabalik sa Ginoo ang isa ka makasasala or ang isa ka tawo nga nakahimo sang sala. Restoration, no? Ang balgani dira agud niya sa adlaw sang paghukom, maluwas ang iya nga kalag, no? Makahinulsol ka, kay kun indi gid nimo ina pagsabdungon, mangin normal lang ina ang sala para sa tawo kag indi gid makaabot sa paghinulsol. Pero importante gid ni sa aton bilang iglesia, importante ang pagsabdong or pagdisiplina. Hindi bangod sa tinutuyo nga magkondinar kita or aton pakamalaoton ang isa ka tawo nga nakahimo sang sala, kundi sa tinutuyo nga siya makadangat gid sa pagkilala kag paghinulsol sang iya nga sala nga ginahimo. Kung magdisiplina baldira sa kung ang church ba kung magdisiplina, kinahanglan may ara gid sang gugma, no? Kinahanglan may ara sang gugma kag para sa agot niya ang tuyo sa pasag-uli, no? Kay kabudlay ina siya nga kun wala kita gugma, i-approach naton ang isa ka tawo nga ara sa amuna nga sitwasyon, kung amuna nga klase nga tawo ang imong i-approach, anong ibalik niya sa imo, kay wala man siya sang espiritu, no? Di ba kaakig, no? Basi kung magsinakitay kamo kung nano padira ang matabo sa inyo gani, kung magsabdong man kita, ipakita gid naton ang aton nga gugma kag kabalaka sa isa ka tawo. Nga kinahanglan nga tubangon ang sala, no? Wala nila gin kay ang church dito sa Corinto, wala nila gin atubang ang sala. Kundi nga ginpabayaan lang da. Ginpabayaan lang. Tinga man kinahanglan gid nga atubangon ang sala. Sa may 1 Corinthians chapter 5 6 kag 8 tambal diri. 6 hasta sa 8. Ambal diri. Hindi kamo dapat magpabugal. Hindi bala nahibaluan ninyo ang hulubaton nga nagasiling kung ibutang ang gamay nga inugpahabok sa harina kag masahon, magahabok ang bugos nga harina. Gani kuhaan ninyo ang inyo daan nga mga sala nga pareho sa inugpahabok, agud mangin matinlo kag bag-o kamo. Ang matuod hilway na kamo sa sinang
sa siningdaan nga inugpahabok kay si Kristo ginhalad para sa aton. Pareho siya sa karniro nga ginhalad kun piyesta sang paglabay sang anghel. Gani magsilibrar kita sang sina nga piyesta kag magkaon sang tinapay nga wala sing inugpahabok nga ang buot silingon talikdan ta ang aton daan nga mga sala kag mga ginahimo nga malain kag magkabuhi kita nga matinlo sa sala nga sincero gid ang aton pagsunod sa kamatuoran, no? So ang mga baldira no nga ang gamay nga pampaalsa nagapaalsa sang bugos nga minasa kun ialaw gali naton, no? Sala. Ang sala nga ara sa sulod sang iglesia ina magalaton sa kabugusan sang iglesia. Ang isa ka sala nga gintugutan mahimo maka impluwensya sa bugos gid nga iglesia bot silingon sina, no? Maka-impluwensya. Kinahanglan at tubangon ang sala agod maprotektahan o maproteksyonan ang kabalaanan sang iglesia. Amo na kinahanglan amligan naton ni ang aton ni nga ang iglesia hindi ni naton pag-ibutang sa kaangay sina nga mga sitwasyon. Karon bilang mga Kristiyano aton ikabuhi ang aton pagtuo. Hindi pagtakpan ang sala kundi buligan ang makasasala. No, agud nga ang aton bala nga kabuhi wala nagasumpaki sa aton nga pagtuo, ikabuhi naton ang pulong sang Ginoo, no? Kagayon ano pa, hindi pagtakpan ang sala kundi buligan ang makasasala nga makahinulsol, no? Makahinulsol kag ang iglesia dapat puno sang gugma kag kamatuoran. Importante gina kayo nga ang aton sulod iglesia puno sang gugma kag kamatuoran agud nga kun anuman ang sari-sari nga mga sitwasyon nga mag-arise sa sulod sang iglesia, ang solusyon permi o ang nanugani matingob liwat kita bangod sang kamatuoran, hindi kita magsimpake or hindi kita ma-divide, no? Kay kung amo na hindi bala magbinaisay sa sulod sang iglesia kun puno kita sang kamatuoran, ang tanan dayon dira magatipon gid kag magaisa sa sina nga kamatuoran. Balik ko sa imo. So muna ano sa aton nga iglesia no sa aton nga mga katawhan sa nga nagatuo sa Ginoo, nagakatabo yun nga sitwasyon nga ang tao may sala gid, no? Ti kita sa mga tao nga nakasala i-admit niya man niya nakasala siya, no? Kag sa mga naman sa mga leader naman sa iglesia dapat nga sabdungon gid man niya ang nakasala, no? Kag i-admit man sang tao nga nakasala gid man siya. Kay bala mo ang ang purpose abi sa pagsabdong, no? Sining mga sala nga nakomit sa katawhan, no? Sa mga iglesia, no? Sa mga membro, no? kada isa sa aton sa may mga kanya-kanya kita nga mga sala. Ang purpose nga kun yaman kita ginasaway agud to nga mag-unite kita liwat. Kay bala mo ang atong ganigintunan sa aton nagligad unity mo in Christ. Nga mapasaguli kita, no? Hindi nga magsaway kita nga mapalagyo ang tao o mapalayo ang Ginoo at tao sa Ginoo. So dapat magsaway may ara nga gugma, no? Nga ipaalabot sa iya, no? Kaya ang purpose sa pagsaway amo ang pag-gather liwat nga maibalik kita sa Ginoo, hindi nga subulo naton ang tao nga nakasala. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon, no? Sa aton nga Monday, no? Ari na kita sa Monday, no? Dealing with scandal. Amo na ni ang pag-atubang or pag-deal sining mga skandalo nga nagakatabo sa aton, no? Sa aton sa iglesia. Ti amo man ni sa iglesia sa Corinto, no? Ginaatubang man ni Pablo nga mga problema labi na gidining sexually or ginatawag naton nga immoralidad, no? Nga amo man ni ang problema bisan sa aton nga kapanahonan. Ti
amo ini ang mga ginadil ni Pablo nga problema mo to gani sa gimbasa mo kagina sa 1 Corinthians chapter 1 no nga may chapter 5 verse 1 no nga gin special nga gin highlight dito ni Pablo isa sa mga immoralidad nga natabo no kay bala mo ang immoralidad or sexuality madamo nga klase no nga mga hitabo no nga nagakatabo sa immoralidad nga ginasiling ti may isa diri nga gin highlight ni Pablo nga isa ka immoralidad nga ang isa ka amay ang asawa sang amay iya ginasawa ti amo ina ang gin-highlight ni Pablo diri sa aton subong nga pagtuon ti kung paano ni Pablo ginadil ina no mo ni aton ginatunan subong no kung paano na ni Pablo gin-explain ina no kay man bala mo ining mga sala nga nagaabot sa iglesia no kaangay sinang immoralidad no masiling naton nga krimen nano tawag sina ng kriminalidad namang krimen bala nang masiling naton nga mga krimen nga nagakalatabo no pag immoralidad na kung ano pagid pag binahin-bahin tanan na nga klase no nga mga sala sa iglesia gindil ini ni Pablo no kung paano ya ini gindil kag kun ang isa gani nga membro nga involved masiling naton dungganon no masiling naton high profile no ti hindi mo ni basta-basta idil nga mga tao no kay instead nga ini sila mapaubos mapan pa ni sila maribok pa ni sila no pangakig pa ni sila hasta nga nagtabo nga nagilinaway na kamo sa pagsaway or pag-deal mo sininga kwan kay bala mo mabudlay i-deal ini mga tao nga mataas ang profile sa sulod sa iglesia ni mga nakahimo sang crime nga mga tag-as mga masiling naton mga dalaguan ng mga membro dira sa sulod sa iglesia bisan di nga iglesia no sa tanan nga klaseng iglesia no? Mabudlay ini deal no dapat kung mag-deal kita no may ara nga puno sang gugma kaluoy no kag dapat nakabase tanan sa kasulatan hindi nga haom-haom mo na gani nga ang maga-deal bala magahatag sang laygay or mag-deal sina dapat espirituhanon nga tao amo ni atong pagatunan so isa-isay naman ni Sister Rizel ang mga ang pag-deal sini sang kaangay sini nga mga immoralidad nga nagaabot sa aton kay damo gani klaseng immoralidad kag amo ini ang rampant nga nagakatabo sa aton kabuhi subong amo ini gusto sang Ginoo nga masolusyonan ini no nga kun ano ang himuon nga para nga maging kwan kita sa tubangan sa Ginoo sampaton kita no limpyo kita sa tubangan sa Ginoo amo ini ginatudlo ni Pablo sa aton kung paano naton ini deal Sister Rizelia Dago Simon. Okay, so pag-atubang sa mga iskandalo o tagana hambal nimo kay ina nga bisan si Pablo nakahambal nga mabudlay gid ini nga klase nga problema idil no mabudlay gid ini idil sa tanan nga problema apang nagakinahanglan gid Brother Dudal ini sang husto nga disiplina sa sulod sang iglesia bisan mabudlay matuod pero kinahanglan Brother Donald ini siya matapna kag mauntat sa sulod sang iglesia ang baldira nga disiplina sa iglesia ginpaathag ni Pablo nga kun may miyembro sang iglesia nga nagahimo sang sexual nga sala kinahanglan siya nga kuhaon o kun idisiplina sang komunidad agod mapadayon ang katinlo sang iglesia nga dira sa may 1 Corinthians chapter 5 verse 2 agambal si Pablo dira nga i-remove sa iglesia ang ini nga tawo nga naghimo sini kag dira sa may verse 3 nagambal siya diri nga hukman kag itugyan siya sa kay Satanas pahalin na ninyo sa inyo grupo no pahalin na ang ining malaot nga tawo pahalin na sa inyo nga grupo kag diri sa may 1 Corinthians chapter 5 verse 9 iya ginhambalan ang kada miyembro sang iglesia nga hindi gid magpakig-upod sa kaangay nga tawo bisan magkaon no magkaon hindi ka magpakig halubilo kumbaga sa sina nga klase nga tawo kung makambal kita nga dealing with scandals
makambal kita Brother Donald nga daw brutal man ini nga daw kung ikaw ang nagapamati sini daw mabackslide ka man daw hindi ka na matganahan nga magbalik, no, kumbaga amo na aton nga balatyagon, no, sa subong. Pero kung nagadil kita sa extreme, no, sa extreme nga situation, extreme man nga language kinahanglan naton da nga gamiton. Hindi nga maluma nga daw wala kagyapon power, daw wala kagyapon command sa sina nga tawo nga kinahanglan mas stop siya sa iya nga ginahimo. So diri kinaton makit-an matun-an nga ining paggamit diri ni Pablo sa mga sharp nga mga pulong, agud nga mapakita niya ang iya nga sala. Iya bala nga ng to hambal ko gagayin na Ya power, no, command sa sina nga tawo kay hindi basta-basta ang membro nga nakahimo mo. Hindi man basta-basta, kumbaga dako siya nga labi na kung dungganon sa no? Dako nga tawo, dungganon nga tawo, hindi basta-basta manggaranon kuno kay manggaranon mga taga Corinto. Ti kinanglan i-deal nimo siya nga kinanglan kung nagasabdong ka, mataas ka sa ginasabdong mo para may ara ka sang kaman kag may ara siya sang kadlukan. Do mataas imo, may otoridad. May otoridad na tama gid na nga term, thank you. No, dapat may otoridad ka sa sabdong sa iya. Kung sa iban na mo to hambal, kung sa iban nga siguro nga kaso Brother Donald, kung sa mga gamay lang nga guro nga mga sitwasyon magkasala dara sa sulod sang iglesia, pwede nga naton madaan ina madala bala sa laygay lang. Pero kung sa mag-abot sa mga extreme na nga grabe na ang ila ginahimo sa sulod sang iglesia, diri nagwa man ang emosyon ni Pablo. Extreme nga mga language ang iyang gamit. Sang si Pablo naghambal sa naghambal dara no nga let him be removed from among you. Ini naga-refer sang judgment sang church, ano ang himuon sang iglesia, no, amo ni ang himuon, kwaon mo siya ang kung ginatawag na sa aton panahon subo nga ano na ganing ginatawag kon i-remove remove sa sulod sang iglesia, may ara kita sina nga ginagamit niya term ihulog, no, ihulog, ginadispilo no siya na so amo na siya ambal pagidira nga itugyan sa kay Satanas, no, ano ang buot silingon? Ang buot silingon sini nga amo nga pabayan ang ato nga tawo nga maagom niya ang bunga sang iya malain nga desisyon, no, sa guwa sang protection sang church. Agud sa ulihi ma-realize niya kag makahinulsol siya sa iya nga sala. Pag-abot ma-realize niya na ang iya nga sala, Brother Donald, ma-restore siya, makabalik siya liwat sa iglesia. Sa tion sang paghukom, pagbalik ni Ginoong Hesus sa sinikalibutan, kahigayunan gyapon nga maluwas ang ina nga kalag. Ambal dili kamo makipag-upod, no? Dili kamo makipag-upod. Ginapaandaman ni Pablo ang mga tumuluo nga hindi mag-upod o kun magpakig ambit sa mga tawo nga nagatawag nga man sig-utod man naton sila sa kay Kristo, no, nga mga utod man naton sila sa pagtuo apang nagakabuhi sa immoralidad. Ang malain nga impluwensya madasig maglapnag amo na ang aton gid perming nga pinsaron pareho sang pahabok sa tinapay to kagay nang basa naton. Ang malain nga impluwensya madasig na maglapnag. Gani sa umpisa pa lang tapnaa. Hambal ni Pablo dira pagwaa siya, remove ang ina nga tawo agud nga hindi maimpluwensyahan ang iban nga mga katawhan sang Ginoo. Kag ang tuyo gid sang disiplina, ang major or mayor nga rason sang disiplina amo ang pagpasag-uli. Pagpasag-uli, restoration gid mga kauturan. Hindi nga
dispilo naton ang isa ka utod. Wala na kita sang labot sa iya. Batang aton tuyo amo ini ang ma-restore gid siya. Restoration o kung pagsalbar sang kalag sang tawo, agod ang iya kalag maluwas kag indi para siya pakamalauton. Tandaan ta gid na no nga kun may mga hitabo gani sa nga subong sina kinanglan i-deal naton but not to the point kay embarrass naton ang tawo no sa embarrass naton pakawian naton ang tawo kundi nga aton gid ang pagdisiplina agyon iagi naton sa gugma may dapat may ara kita kabalaka sa sina nga tawo nga kinanglan kun pagwaon gid man siya hatagan nimo siya sang liway nga agud makilan-an niya ma-experiensyahan niya ang bunga resulta sang sina niya nga aksyon kag dayon ma-realize niya na makainulsol siya makabalik sa liwat dito sa sulod sang iglesia. Amo na ang tuyo sang aton nga pag disiplina mga kauturan hindi siya nga pakamalaoton kundi nga ang tuyo amo ini ang pag restore sa iya. Amo kita sina magdeal sa mga iskandalo sa sulod sang iglesia. Sang mga problema sa sala sa sulod sang iglesia. Balik ko sa imo. So amo gani may ara nga ginatawag sa aton nga dispilo. Pero ining dispilo abi kung kisa gina-discourage man sa church nga himuon ina. No, inang mga pagdispilo. Kung pwede lang Brother Oo. Donald abi, hindi na kita kaabot sa mga dispilo, no, mga muna. Pero amo to gani kagina sa may part dito sa explanation ang tuyo ni Pablo kay extreme na. Kay grabe na gid ang ilang ginahimo. Kung hindi na gid man masarangan kag daw makaguba na sang iglesia, no? Sang reputation sang iglesia. Kaya atong pagatunan karon sa Martes sa identity sang iglesia ta. Kung makapaguba na gid man sa iglesia sa identity sang iglesia, pwede ipataw sa iyang ginatawag nga dispilo. Kaya amo man ang pan ni Pablo mo ang judgment ni Pablo nga ba niya itugyan kay Satanas but silingon sina dispilo. Ibalik siya sa kalibutan Amo nga ina ginadamulahan. amo ina ang meaning sang ginatawag ni Pablo nga itugyan kay Satanas. Hindi i-dispilo siya but silingon hindi na siya ming kabahin sang katawan sang Ginoo. Guwa na siya sa protection Oo. sa church. Pero kung madispilo mo na gani ang tao, no? Isa pa gani pagkaon, but silingon hindi nga kaon nga maupod ka kaon kung ano ang iyang ginawi. Hindi ka man makipagsabay sa iya. Amo na ang ginami ni Pablo dira, no? Nga kung ano ang iya nga magpaginawi sa iyang kabuhi, amo man na imo pagsunod-sunod sa iya, no? Nakipag-join ka man sa iya, no? Ato sa topermiya sa mga manami nga lugar ya, kadto ka man to kag mag-join ka man to sa iya nga bilang isa ka friend or kaupod mo sa iglesia, hindi gali, no? Dapat maghatag ka sanggap. Na amo nang ginami ni Pablo da. So dispilo amo rain na sa kay Pablo nga pagtudlo nga i-dispilo gid man. Tapos hindi ka makipag-join siya pero hindi ka botchlingon hindi naton pag i-kondinar ang tao kundi buligan ta siya nga magbalik hindi nga i-dispilo mo siya tapos do hindi na. Kaya pala mo ang tinutuyo gani sa aton nga pagtuon unity in Christ liwat nga mapasaguli naman kita kay Kristo. Hambal gani ni Pablo to kagina agud to nga pag-aabot sa Ginoo makabaton man siya sang kaluwasan. No? So ang pagdispilo sa aton nga iglesia ya gina-discourage na nasubong pero sa una kuan gid man ina do brutal ina nga pataw no or punishment sa isa ka tawo nga nagpakasala. Pero subong lantaw mo bisan pamangkoton mo ang mga pastor halos gina-discourage nila ang dispilowship mo. Kay gusto nila nga ibalik ang tawo kanon gid Kaluwasan mo. kuan gid ang tawo buligan gid nga makabalik sa Ginoo. Amo ang mga pastor subong amo na gusto nila nga ibalik ang tao sa Ginoo. Kaya man may ara ko nga naka-experience ako sa Sister Rizal. Gindispilo iya bata, gahilibion ang nanay. Do hindi mabaton gapakitluoy ang nanay sa nagadumala sa iglesia mo. Nga hindi lang pag-idispilo ang iya nga bata. Kaya man kung idispilo mo ang imo bata, gintugyan na sa kay Satanas mo.
O wala ka na. Ginbalik siya sa Sa kalibutan. Ang term abi ngayon na gabot na sa silingon nga ibalik siya sa kalibutan kung sa diin ginadumalahan ni Satanas. Dira na niya ma-experiensyahan liwat ang Uy, nga lain nagli. kalain bala nga klase sang pangabuhi, lain sang sa sulod sang iglesia. Muna nga madamo sa aton nga nagahatag experience bala no na experience man nabatian ta makag nabatian ta man sa ila mismo testimony sila nga nakaagi sila madamo sa aton nakaagi this fellowship mo ti madamo man ang nakabalik may ara man sa subong wala kabalik mo na gani kaluluoy ning hindi kabalik mo kaluluoy ning wala kabalik pero ini mga ginispilo nga nakabalik ti kwan gini makabaton gini sila isang gugma kakaluoy isang Ginoo pero ini mga tao wala nakabalik mabudlay na mo na gani nga gina-discourage sa aton iglesia subong nga idispilo ang halos ang tawo mo kung makasala mo kung pwede malang ilaygayan kag buligan nga magbalik sa Ginoo buligan gid amo ina nga aton nga makuha pero kay Pablo si Pablo tungod sining sitwasyon sa Corinto direct to the point siya kay bala mo ini hindi man to literal nga naghambal to si Pablo sulat siya lang niya mo Sulat. diri man lang basihan ini sa mga leader dito sa iglesia ang ginhambal ni Pablo diri na ginabase pero ang kwadra may ara gihapon si Pablo dira ang insugpon kun imo na pagabasahon nga kinahanglan ang tao itugyan siya sa para makarealize kay kung makarealize makabaton sa liwat sang kaluwasan na amo kay ang gusto ni Pablo nga maibalik sa unity sa Ginoo ma-unite gyapon ang church sa iglesia maka-unite makabahin gyapon sa to sa iglesia muna nga ang masubo lang nga kung ang imo idispilo or itugyan sa kalibutan hindi makabalik amo na ang pinakamasubo muna gani hindi sa aton subong gina-discourage na ang pagdiscipleship ginahimo gid ang tanan nga pamaagi nga malaygayan ang tao nga magpabilin sa iglesia kag kung nakita sa mga leader nga nagbag-o iya kabuhi kag nagtuman sa iglesia wala siya ginadespilo tungod nakita siya kabuhi nga ara siya sa gihapon sa Ginoo okay so proceed kita sa aton nga pagtuon sa Tuesday naton nga pagtuon so protecting the church identity amo na ning ginasiling naton no ang pagpangapin sang identity sang iglesia no kagyatag nato na ni Simon Tion. Okay, thank you so much. So, there is no protecting the church identity. Ang konteksto sang problema sa Corinto, no, kamo ni sa ancient current or sa dumaan niya Corinto, ang mga tawo abi Brother Donald dito sang una, mahiligon ni sila magdala sang ilang nga mga away sa pampubliko nga korte. Gamay lang nga mga pagbinaisay, hindi pag sinuayay, hindi pag kinasugot. Kaya dayon sila dito sa korte sang Roma. Kag diri doon sa iglesia dito sa Corinto na sapwan ni Pablo nga ining kalibutanon nga Problema. pamatasan nagsulod man sa sulod sang iglesia. Aba, ang mga miyembro sa iglesia dito sa Corinto, hindi lang gani sila magkinasugot, kihahay man sila. No, amo ni siya ang ginpangasubo man ni Pablo nga nagakatabo dito sa iglesia sa Corinto. Ang mga Kristohano kinihahay sa atubangan sa mga pagano o kun hindi matarong nga mga hukom. Hindi matarong nga mga hukom. Nagkinahihay sila. Ang term dira may ara dira nga ginatag nga Greek term or Greek word nga pragma. Equivalent ni siya sa English term sang things or matter. Things or matter, no? 1 Corinthians chapter 6 verse 1. Sa sini nga konteksto nagatumod ini sa legal nga mga bagay o kon mga kaso nga may seryoso nga kahulugan parehasang. Halimbawa, abi inagaway sa duta, inagaway sa mga property na bala. No, hindi pag kinasugtanay, may mga pamilya nga wala nagakasugot sa tinungaay sang propiedad. O may mga amo sina. Halimbawa, abi may mga kontrata nga wala na himo, wala
natupad bala, wala gin sunod. Wala gin sunod. No? Wala gin sunod ang kontrata. Ti may ara gid Brother Donald sang hindi pag hinangpanay ti ang mga katawhan bisan mga tumuloo naga-demanda sila, nagakaso sila, ginadala nila dito sa korte sa Roma ang ina nga mga kaso kay ginademanda nila ang ila mansig kautod kay nasanay sila sang amo sini nga klase nga mga culture or sini nga klase nga values. Gamay lang ang problema kadto sa husgado. Oo, so amo ina siya kag kung dira ari diryo ang ginaistoryahan dira sa may 1 Corinthians chapter 6 verse 1 to 11, hindi ni siya parte sa mga criminal case. Hindi ni criminal case nga nagkinahusuhay dito ang mga sig tumuluo. Hindi ni ang kaso kriminal, kundi nga halimbawa abi may partidahay sang duta, wala kinasundo, nagkaso sila. May kontrata or parte abi sa utang sa kwarta, ti wala kabayad gin kaso nila ang ilang mansig ka utod sa kay Kristo. O kon chismis. Oh, mga subong na nga mga kaso, pero ining ginahambal diri nga kinasuhay sila istorya diri sa may 1 Corinthians chapter 6 1 to 11. Tandaan gid naton, hindi ni siya criminal case. Nga man ginaklaro naton ini. Bangod naglaygay dira si Pablo nga hindi ninyo pagdalon sa kalibutanon nga hukom or hindi Kristohanon nga hukom ang inyo nga problema nga didto pagid kamo hinusayay. Protecting the identity of the church, no? Protecting the identity of the church. May mga minor nga mga isyu, Brother Donald, mga problema nga hindi lang magkinasugot, ti nagkinasuhay. So amo ina siya, hindi na siya parte sa kriminal nga case nga base mambal kita nga ay si Pablo nagambal nga hindi kita ya kadto sa korte kundi nga nang diri lang ya husayon sa sulod sang iglesia, no? Diri lang husayon sa sulod sang iglesia. Pero hindi amo ina ang context. Ang buot silingon nga kun mga gamay malang nga mga problema, kasarang kita sina sa sulod sang iglesia maghusay kadto didto sa mga elder or sa pastor, kag didto kita magpahusay. At least kung sila ang maghusay sa aton, may ara sang gugma, no, may ara sang kabalakas ang aton nga reputasyon man. Hindi naton pag ipakita sa kalibutan sa hindi mga tumuluo nga ang mga katawhan sang Dios nagailinaway man. Kay kun amo sina madulaan sang gahom ang ebanghelyo, ang mensahe sang ebanghelyo, sinuman ang mapati sa aton kon ang aton nga pagkabuhi amo ina tapos mawali kita, sino ang mapati sa aton karon nagdako ang aton problema kay nagadil kita sa mensahe sang Ginoo. Ang hambal dira sa may Romans 13:1 to 5 na amo iniya ang ginambal dira pag abot na sa mga dalagko, mga criminal case na, hambal dira sa may Romans chapter 13, Romans chapter 13 verse 1 to 5 are. Hambal diri, ang kada isa sa inyo dapat magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno, kay ang tanan nga paggobyerno halin sa Dios, kag ang mga manugdumala ginbutang sang Dios sa ila pwesto. Ang nagakontra sa gobyerno nagakontra sa pagbuot sang Dios, kag ang nagahimo sini nagadala sang silot sa ila kaugalingon. Kung maayo ang aton ginahimo, wala kita sing dapat kahadlukan sa mga nagadumala sa aton. Luwas lang kung nagahimo kita sang malain. Gani agud indi ka mahadlok sa mga nagadumala, maghimo ka sang maayo, kag dayawon ka pa nila.
ginbutang sila sang Dios sa ila pwesto para sa aton kaayuhan. Pero kung nakahimo ka sang malain, dapat madlo ka sa ila tungod nga may gahom sila sa pagsilot sa imo, kay ginbutang sila sang Dios sa ila pwesto agod silutan ang mga nagahimo sang malain. Gani dapat magpasakop kita sa aton gobyerno, hindi lang tungod sa kahadlok naton sa silot, kundi tungod nga naibaluan ta nga amo ini ang dapat naton nga himuon. So amoy na siya no nga ang mga minor kung mga gamay malang abi nga mga problema. Hambal ni Pablo, wala nagid kamo, wala nagid sang maalam sa inyo dira nga nakahangop kag kasarang sini maghukom. No, kag gindugang pada ni Pablo nga panumdum man ni para sa aton hasta sa aton subong nga pag-abot gani sa mga gamay nga mga isyu hindi pag kinasundo dira, hindi na naton pagpadakuon kag ipahibalo pagid kung kay sino labi na gid sa mga hindi tumuluo, kundi nga aton husayon nga daan sa sulod sang iglesia. Tugutan naton magpalapit kita sa aton yung mga leaders sa church, sa aton yung mga pastor dira, mga elders, nga buligan kita agod nga mahusayan ang aton nga mga problema. Ngaman Brother Donald, nga ginhambal ini ni Pablo or ginlaygay ni Pablo para sa mga tumuluo. Ti kay hambal ni Pablo, waay kamo kabalo nga kamo gani ang magahukom sa sina nga mga tao sa palaabuton. Hindi bala nga bisan kamo nga mga katawhan sang Dios among magahukom sa kalibutan, kag magahukom pagani kamo sa mga anghel. Karon ang gamay nga ini nga problema, hindi ninyo ni mahusay, hindi ninyo ni mahukman. Una mga kauturan, kita nga mga katawan sang Ginoo, hindi man naton pag ipakita nga mahina kita nga klase nga tinuga, no? Mga amo-amo sini nga kasarangan naman naton yung husayon na naton, no? Hukman na naton agod nga mahusayan ang problema. Pero pag-abot sa mga krimen, no, sa mga criminal case, dagko nga mga kaso, didto gid naton dalon sa gobyerno o sa korte sang aton nga gobyerno. So amo ina siya nga baldiri nga protecting the identity of the church. Ang identity sang iglesia amo ang mangin kapawa, no, kapawa sa kalibutan. Kung ang kalibutan makakita nga ang mga Kristohano nag-aaway man, ang nagademandahanay man bala tungod sa kwarta o kunduta, madulaan gahom ang mensahe sang ebanghelyo. Gani hindi na naton ina pag ipaybalo sa guwa, aton nga daan ina isitol sa aton sulod iglesia. Daw parehas man sina sa sulod naton panimalay, ang aton hindi paghinangpanay sang aton bana asawa, sa aton mga kabataan, dalon pagidbala naton ina siya sa korte o sa guwa, ipakinanglan pabala ina nga ipahibalo sa iban, o di bala isitol na ningadaan sa sulod sa panimalay, no? Aton ina sila responsibilidad nga isitol, hindi na pag ipalapta sa guwa. Amligan naton ang identity, reputasyon sang aton pamilya, sang aton nga iglesia. Balik ko sa iyo. So amoy na no, nga ang identity, no, alam mo ang identity naton sang iglesia sang Ginoo, amo ni sila ang manughukom gani, representante ta kita sang Oo, Ginoo. kita ya mapakita sa ila sang ginasiling pag hukom sa mga tao, sa paghusay sa mga tao nga wala nakakilala sa Ginoo. Muna dito bla sa Corinto, muna gin-highlight ni Pablo ining chapter 6 verse 1 isang 1 Corinthians nga kung sa Griego ganida no, mato ginambal mo kagina pragma, no, ti kung aton basahon ina sa sa New King James Version, alang matter ng ginasling ti may ara inang mga kaso nga ina i-refer naton ni sa hindi ni siya nagakahulugan nga criminal case, ti
pwede ni siya husay kay man dito sa panahon bala ni Juan, pwede niya husayon naton no sa sulod sang iglesia o ko tawag ka pastor or mga elder da sa iglesia no nga manami maglaygay para sa imo ti kadto kag didto ka mangayo sang advice no or laygay kay man dito sa panahon ni Moses kung ato na pagabasahon dira ang chapter 22 verse 22 to 24 amo man ni ang kuan ni Moses Anong libro? Book of Deuteronomy Okay. no so amo ning Book of Deuteronomy amo ini ang ginahimo ni Moses adlaw gabi ang iya husay sa mga problema sang tao Oo. kag pagkatapos problema sang tao solbar man hindi na kinahanglan nga dalon pa to kung sino pagit nga mga hari nga magahusay sila no kay man sa aton kung kumadto ka sa aton sa subong sa aton nabi no sa aton nga kapanahonan kung kumadto ka sa husgado kung alimbawa ang inyo ginaawayan chismis paghusay dito sa abogado sa husgado damo-damo to sa nagapamati no hindi lang nga kamo daya ang ginahusay sa husgado magkinihaay kamo damo daya audience siguro mga 20 to 30 ka tao may nagapamati da Tambong. nagatambong dira ina may mga kaso man nga iba na ara man dira ang imo kaso nabuo na kon nabalahuba dito sa mga tao nga nagapalamati da pagwa nila kay kilala ka man nila chismis ka na nila to maniya kasos niyo muni ang nakalatabo sila Amo na ang ginalikawan kay malamong identity naton dapat lang kitang may Diyos kita hambal gani sa ni Moses may Diyos kita ya kag ang Diyos naton amo ni ang aton ginapatihan kag ginasunod ang kasuguan sa Dios may ara iya kasuguan ang katawhan sa Dios nga ginatuman ti kun maglabot na kita dito sa mga korte na mabalahoba kita no masiling-siling kun ini ho kag tumuluo man ba ni mag-upod sa katawhan man ba ni sa Ginoo pero lataw bala ilang nga problema gamay nga problema pwede man nila usayon pero gindala pa di sa korte damo nga mga disadvantage muna nga protecting dapat proteksyonan man nato ng identity sa church ta nga ining identity sa church ta may Dios kita may isa kita ka Dios nga may ginahatag sa aton nga kasuguan kag may Dios kita nga nagahatag man sa aton sang mga leader no may Dios kita nga nagagatugyan sa aton sa may naghimo sa iglesia nga para magtingob kita ti may ara dira ginadesignate ang Ginoo nga mga leader sa sulod sa iglesia kung pwede man lang nga sulbaron ang bali Pablo dira na lang hindi na pagdala pero kung dako na gid man nga problema kag kinahanglan ang document legality ang document ang importante sa buong kinahanglan ang legality dapat dalon gid sa korte hulaton mo gid ang korte nga masolusyonan kung saan nila na solusyonan ang imong problema magahulat ka naman sa madugay nga tinion bahala na ang Ginoo sa pagtadlong sa aton mga sala sa tubangan sa Ginoo makabiyanan no ma-proceed kita sa aton nga pagtuon no diri sa Wednesday naton nga pagtuon no antidote against sexual immorality no ti amo ini ang aton nga pagatunan no? Gulong ubatok sa sexual kag immorality yatag nato na ni kay Sister Rachel ang pagsugot. Okay, so amo ni no ang bulong sa problema bulong batok sa sexual nga immoralidad kay amo ni ang problema dito sa Corinthians no ti ari ambal ni Pablo amo ni ang bulong kung basahon naton dira ang 1 Corinthians 6:1 to 8 kadayon sa may verse 15 to 20 ang iglesia sa Corinto may ara sang problema sang sexual nga immoralidad ang iban dira nga mga miyembro dito sa ila naguna-huna nga tungod kay luwas o hilway na sila kay Kristo no tungod nga nahilway na sila paagi sa kay Kristo naghuna-huna sila yang pwede na nila himuon ang bisan ano nga gusto sang ila nga lawas amo nang paghangop nila ya kay ginhilway na sila ni Kristo karon pagusto na sila sang ilang himuon no kung anong desire sang ilang lawas pagusto na sila apang gintudloan sila ni Pablo nga ina nga klase sang panghuna-huna sayop
ang hambal nga diri ni Pablo. 1 Corinthians 6:12 kag 13 hambal diri. Ayhan may nagasiling, pwede ako maghimo sang bisan ano, matuod ina, pero may mga butang nga hindi makabulig sa imo. Gani bisan ginatugot sa akon ang maghimo sang bisan ano, hindi ako magpaulipon sa bisan ano. Ayhan may maga silingman nga ang pagkaon ginhimo para sa tiyan kag ang tiyan ginhimo para sa pagkaon. Matuod na. Pero magaabot ang adlaw nga ang tiyan kag ang pagkaon dulaon sang Dios. Pero hindi matuod nga ginhimo ang lawas sang tawo para sa paghimo sang immoral nga pagpakig relasyon. Kundi ginhimo ini para sa pag-alagad sa Ginoo, kag ang Ginoo amo ang nagaatipan sini. So amo ni ang pagtadlong ni Pablo sa ilang nga sayop nga huna-huna, no, parte sa kahilwayan dira sa kay Kristo, kay hambal nila pwede na ni anong purpose ang kahilwayan kundi di bala kundi free ka sala, libre ka sa tanan, anong gusto mo muon ti mahimo mo. Amo nang ilang definition sa kahilwayan. Ti matuod man ina nga pupwede naton himuon, pero hindi tanan nga mga butang nga pwede naton himuon makadala sa aton sang kaayuhan. Gani wala man naton ginahimo ang tanan kay kabalo kita sina nga hindi maayo para sa aton. Ina siya nga bersikulo nagatadlong sang sayop nga panghuna-huna. Ang aton pisikal nga lawas may ara sang mataas nga katuyuan. Ini gentuga para sa pag-alagad kag pagpasalamat sa Ginoo, hindi para sa unod-non nga pagnanasa or desire. Sa may verse 14 nagambal diri, kag sa ulihi ining aton lawas banhawon sang Dios paagi sa iya gahom, pareho sang ginhimo niya sa aton nga Ginoo, no? Pareha sa ginhimo niya sa aton nga Ginoo. Ini nagapahangop nga ang aton lawas importante sa aton Dios. Gani iya ini nga banhawon, gani samtang ari kita diri sa kalibutan nga ini aton halungan amligan ang aton nga lawas, aton ini nga atipanon. 1 Corinthians 6:19 kag 20 nagahambal dira nga ang aton lawas na puloy-an sang balaan nga espiritu. Ang aton lawas balaan na ni kay gintubos kita ni Kristo paagi sa iya nga kamatayon. Gani aton inigamiton sa paghimaya sa Dios, hindi sa pagpakasala. Agud makalikaw kita sa mga ulod nun, no? Antidotes, no? Antidotes sa sexuality dito sa kabuhi sang tawo, abi, no? Antidotes agud nga hindi naton ina pagbatyagon permi nga desire ari ang mga pwede naton himuon ang mga bulong antidotes, no? Agud makalikaw kita sa mga ulodnon nga mga desire o gana o handom, aton bantayan permi ang aton hunahuna, aton bantayan ang aton ginatanaw kag ang aton ginahimo. Kung permi kita nagatanaw sa mga malain nga mga talanawon, natural na nga magtubo ang aton desire sa malain nga mga butang. Pero kung aton tuyoon nga ang aton nga tanawon, aton pamatian, ang aton himuon amo ni ang mga maayo nga mga butang, ang aton desire magatubo man para sa maayo nga mga butang. Gani nagambal man si Pablo, no, nga direct naton ang thoughts naton, ang aton huna-huna sa mga langit non nga mga butang, sa mga maayo kag halangdon lang nga mga butang, na agud nga makalikaw kita sa mga malain nga mga desire, especially sa sexuality nga ini. Then
magtuon kita permi sang pulong sang Dios kag aton inigid nga iaplikar sa aton pagkabuhi, no? Aton tugutan nga si Kristo amo ang mangin sentro sang aton kabuhi. 1 Corinthians chapter 6 verse 18 nagambal, gani likawin ninyo ang immoral nga pagpakigrelasyon, ang iban nga mga sala nga ginahimo sang tawo wala sing kaangtanan sa ilalawas, pero ang tawo nga nagahimo sang immoralidad nagapakasala batok sa iya kaugalingon nga lawas, no? Ikaw mismo amo ang nagahimo sina nga sala batok sa imong kaugalingon, meaning ikaw mismo ang nagahalit sang imo nga lawas. Gani likawan naton ini nga mga butang. Hindi na naton pag ang baldira nga likawan. Kumami likawan ang iban nga term palagyo. Palagyuhi ini nga mga butang. Palagyo ka sa mga immoralidad, no? Hindi na naton pag hulaton sa punto nga naga-struggle kita bangod sang tentasyon. Hindi na naton na pag hulaton nga naga-problema kita sa sang sala o nag-gina-struggle ta ang tentasyon, kundi palagyo na nga daan. Palagyo na nga daan. Halimbawa, ang pag-inom ginaiobra sa beer house. Makadto ka to sa beer house. Hindi ka na to palagyo ka. Hindi mag-upod sa mga barkada nga malain ang ginahimo. Palayo nga daan. Hindi nga didto ka nag-upod. Dayon mag-struggle ka didto kay ato ka na sa tentasyon nga ina. Oh? You have to be wise. Ang bulong batok sa sexual nga immoralidad, hindi lamang ang paglikaw sa sala, kundi ang pagpakig-angot sing hugot or malapit sa kay Kristo. Kay kung sa aton lang, bisan malagyo kita, bisan nano naton kadasig maglikaw sa sala, kung wala si Kristo sa aton kabuhi, kung wala kita relasyon nga hugot sa aton Dios, hindi gid naton ini mahimo. Kinahanglan may ara gid kita sang hugot nga relasyon sa aton nga Dios. Kay kun ang Espiritu Santo nagagahom sa aton kabuhi, may kusog kita sa pagsikway sa tentasyon kag magkabuhi nga balaan. Yan importante gid ni permi. Amo na nga hambal, you cannot do it on your own. Kinahanglan mo gidya sang bulig halin sa guwa kag ina nga guwa, amo ina si Kristo gid lang ang makabulig sa aton. Ang 1 Corinthians chapter 6 18 hasta sa 20 naghambal ni sa aton nga magpalagyo kamo or magpalagyo kita sa sexual nga immoralidad. Kay ang aton nga lawas templo sang Espiritu Santo, gani himayaon naton ang Dios sa aton nga lawas. Ibalik ko sa imo. Antidote against sexual immorality, no? So kay balamo ginsulat ini ni Pablo, no, sa mga taga Corinto. Kay balamo ang Corinto gani manggaranon nga lugar. Tiwan sa manggaranon ang lugar, ang immoral grabe. Rampant kinaya, no? Kadto ka sa mga manggaranon bala nga mga lugar pras la Macau, no? Macau kay bala mo arada mga sugal mo, no? Kadto ka sa mga muna nga lugar. Ara gid ng ang immoral nga business. Gaapid gid na iya. Kadto ka sa no, sa US bala sa Las Vegas, no? Ara ya immoral. Grabe ang immoral ang makita mo daman ang Corinto nagsulat si Pablo kay syudad mo bugana sa time ni Pablo ina nga syudad, isa sa mga bugana nga syudad ti ang immoral grabe rampant kidaya, no, sa sina nga lugar. Muna gani nga bes si Pablo nagsulat man sa taga sa Tesalonica
Amuman ang problema dito, amana gani ang baldari sa First Thessalonians, no, basa akong kabla. Gilaygayan man ni Pablo ang mga taga Thessalonica sang kaangay, sang laygayan dito sa Corinto. Hambal ni Pablo diri sa First Thessalonians chapter 4 verse 3, no, hambal diri luyag sang Dios nga ang inyo kabuhi matinlo, gani likawin ninyo ang immoral nga pagpakigrelasyon. Amo ini ang rampant nga nagakalatabo sa katong kabuhi. Muna nga kung pwede naton likawan ini, no, likawan gid naton. Kaya ang aton kabuhi ni dali lang kita matintar kung labi na kung ari kita sa mga lugar nga syudad, no. Gani ini mga butanga ini gin-highlight gini ni Pablo kay biskan sa aton nga panahon amuman ni ang problema. Una kung mga nabiktima kita sa kaangay sini nga problema, idangop lang sa Ginoo. Ang Ginoo, kung itugyan mo na sa Ginoo ay surrender all. Ang Ginoo magatadlong sang imo kabuhi, sang akon kabuhi, sang aton tanan nga kabuhi. Kung na-involve kita sining kaangay sining mga problema, kay ang Dios hukom, no? Kag magatadlong magapakamatarong sa aton tungod ang Dios gugma kag kaluoy, Sister Rizal. Marriage, Thursday, marriage and singleness. Okay, continuous ko. Continuous. Okay, marriage and singleness. 1 Corinthians 7, chapter 7, nakita sini, verses 1 to 16. Bangod sa problema sang sexual nga immoralidad nga nagakatabo sa iglesia sang Corinto, si Pablo nagsiling dira sa may verse 1 sang chapter 7 sang 1 Corinthians, kung parte sa mga butang nga inyo gidsulat sa akon, ari ang akon sabat, maayo kung tani sa lalaki nga hindi siya magpangasawa. So amo na nga ban ni Pablo nga maayo kung tani kung ang lalaki hindi magpangasawa. Pero ti kay kung single sila, no, bangod gani sa desire sa sexual nga butang, kung single naman sila, Brother Donald, Dali ang tentasyon. iban naman ang ilang mga partner, no, iban naman ang Bisan ilang sino bisan sino na lang. Gani naghahambal dira naman si Pablo nga ano tawag diri nga mag-asawa na lang kamo. Hambal diri padayon ko anay. Pero kay madamo ang nagahimo sang immoralidad. Hambal ni Pablo, magpangasawa o magpamana na lang kamo, no? Isa man ini kapamaagi nga gintudlo ni Pablo, agod matapna ang sexual nga immoralidad. Agod hindi magtinunto ang babayi o kon ang lalaki nga bisan na kay sino na lang makipagdulog, no? May damo nga mga maging rampant balaman ini ang prostitusyon bala, no? Amo man ni ang mga pamaagi nga kinanglan magpangasawa ka na lang, mapangasawa ka na lang. Dire sa may verse chapter 7 sa 1 Corinthians verse 6 kag 7 hambal dire 6 kag 7 6 kag 7 hambal dire, wala ako nagasugo sa inyo nga magpangasawa o kun magpamana kundi gintugutan ko kamo sa luyag ninyo. Gusto ko kuntani nga ang tanan pareho sa akon nga wala sing asawa, pero wala kita nagapalariho tungod kay nagkalain-lain nga hiyas ang ginatag sa aton sang Dios. So amo ina siya, amo na siya nga may iban nga gintawa, may gintawag nga sa pagpangasawa, no? Mayara man niya nga mga tawo nga gindistin siya sang Ginoo, parehas kay Pablo nga mangin single siya. Way kaso mabal gani ni Pablo, kung mang single ka, makapokus ka gidya sang pagserbisyo sa Ginoo sang bugos. Hambal diri nga may iban man nga gintawag nga magpabilin nga single o kon serbisyo nga sing bugos sa Ginoo. May iban man nga gintawag agud nga magpangasawa. Pero
single man o may asawa, ang importante sa aton nga mga tumuluo ini aton pagkamatutom sa pagsunod sang pagsulundan sang Dios, no? Hindi man na maka determine sa aton kung maluwas kita or hindi kita maluwas, kung magpamana kita o kung pabilin kita nga mga single. Hindi basihan. Kung sarangan naton nga nangin single kita, punggan naton ang aton nga kaugalingon, desire naton, no, pwede nga magpabilin kita nga single na lang kita, pareha sa kay Pablo nga ang aton focus dira sa pagpangalagad kidlang sa Ginoo, pareha sa giniimo ni Pablo. Pero kung hindi naton mapunggan ang aton balatyagon, agod makalikaw kita sa pagpakasala, magpangasawa na lang kita, no? Mangasawa ka na lang, no? Kagamoy na siya, no? Ang hambal dira nga ang Ginoo nagahatagid sang bili, importansya sa kasal, no? Hambal dira sa may Hebrews chapter 13 verse 4, baldiri, ang kada isa dapat maghatag sang bili sa pag-asawahay. Gani indi gid kamo magpangbabayi o kon magpanglalaki tungod kay silutan sang Dios ang mga tawo nga immoral, no? Amo na ni gani ang solusyon nga ginhambal ni Pablo agud sa paglikaw sang immoralidad, magpalangasawa kamo. Kung hindi nyo mapunggan ang inyo nga kaugalingon nga balatyagon, magpangasawa kamo. Gani nga balderino nga himuon lang naton ang nagakaigo nga butang, no, pareha sa pag-asawa direct inside, no, kung pangasawa gid kita kinanglan may ara gid sang pagkasal bag-o kita maghimo sa mga butang. Kag ang pag-asawahay dapat natukod gid ina pirmi sa gugma, pagtuo kag sa pagka matinumanon, no? Hindi pwede nga damo abi Brother Donald subong sa mga failures nga mga marriage, no, broken families, bangod nga ang pag-inasawahay wala matukod sa gugma, wala matukod sa pagtuo kay iban-iban nga mga pagpati, no? Hindi wala gatuo ang isa, no? Iba-iba bala ti amoy na ang mga saklaw nga ang problema naga-arise kag hindi obedience bala. Kung ang isa tumuluo, ang isa hindi tumuluo, ti kung ang isa obedience sa Ginoo, ang isa hindi man obedience sa Ginoo, gani nga may mga pamilya, may pag-inasawahay nga wala naga successful, no, wala naga successful. Kag karon sa aton panahon damo sa mga broken na families, kag may mga case sa aton dira nga mabudlay para sa aton nga mga Pilipino kay wala kita sang divorce, no? Hindi man po pwede. Anyway, this is also biblical nga mga pamaagi, kay halin sa aton nga Dios. Kay Jesus Christ. Bangod bala nga ari kita sa circumstansya sang sala sa magamo nga kalibutan nga ang kada isa hindi na perpekto. Kag kung ibutang naton sa mga pag-inasawahay, may mga wala nagkinasugot. Ti karon may mga violence man nga kinatabo, violentiya ang isa ka, halimbawa lalaki, ginasakit niya ang babayi. Kung hindi kaya makipagbulag dira sa iya, basi mapatay ka. Gani nga magintugot ina Brother Donald, kay gusto man sang tawo gintugot man na sang Ginoo ang divorce. Pero ti kay ang aton nga bansa wala gatugot sang divorce. Gani nga mabudlay nga kita ara sa sina nga sitwasyon nga gusto man tanin naton bala nga magkaayuhan, pero ti kay ara kita sa sina nga
nga sitwasyon. Well, anyway, ang aton nga leksyon nagatudlo sa aton nga aton gid amligan ang sacredness sang aton nga church, ang kabalaanan sang aton nga iglesia, ang pagkakilanlan sang aton nga iglesia, aton likawan ang paghimo sa mga immoralidad, no, ang pagpakasala aton untatan kag sunod kita sa aton nga Ginoo sing matuto, no, agod nga ang aton kabuhi, ang aton nga iglesia magaserbi nga kapawa sang kalibutan, no, mangintululokon kita amo ang maga-impluwensya sang kalibutan dalon sa pagtuo kay Kristo kag that's it, maangkon sang tanan ang kaluwasan. Balik ko sa imo. Amo na yung ato Webes, amo ni ang solusyon ni Pablo sa mga immoralidad nga nagakatabo sa iglesia o sa mga katawan sang Dios, no. Kada tao may mga eksperyensya nga kaangay sini nga sitwasyon, no. Ti amo ini, no, nga ang solusyon ni Pablo kung nag-isanan ka kung hindi mo masaraan magpangasawa ka, no. Pagkod kaya mo malang hindi ka magpangasawa, ti mas maayo man nga single ka para pag-alagad mo sa Ginoo maka-focus ka. Muna ang solusyon ni Pablo. Ti sa kay Jesus Christ ang una, may solusyon man to si Jesus Christ, yung tugutan ni Jesus Christ ang divorce, kaya mo na ganito ang ambal mo. Sa mga marriage, sabi, may mga sitwasyon nga nag-aabot nga hindi ang panay, abot na nga sinakitay, nagakinihaay na gani, no. Ti ang solusyon divorce kit ay sa aton kay way divorce sa aton, naga-sacrifice kita sang kaangay sini nga problema, no, sini nga sitwasyon. Ti amo na pero kung may mga divorce ni hindi ka mag-sacrifice ang subong sini nga mga sitwasyon nga sa aton sa Pilipinas wala sang divorce mabudlay. Pero sa ibang bansa ya easy lang. May mga problema sila, ti bulagay manalala na ang solusyon. Ti gintugot man sa Ginoo na tungod kay ang baligan may batig ang inyo ulo, ti sugta na lang mo. Pero hambal na gin-remind kita ni Jesus Christ, hambal ya to sa atong pagtuon sa nagligad bala. Hambal ya sa ginsuguran niya, hindi amo ini. Oo. Hambal sa Ginoo, ang tao, ang lalaki mag-upod gid siya nga asawa, no. Kag wala na sa makabulang pa sa ila. Oh, amo na ang original nga sitwasyon. Gintugot ang divorce, pero hindi dapat naton pag-abuse. No. Gintugot ang divorce sa mga rason lang nga mga limitado. Limitado lang nga mga rason. No. Hindi nga bisan ano nga rason makabulag, hindi. Ti amo na nga ang Ginoo gin-refer dayon niya kay pamangkot ini sa mga kapanahonan ni Jesus Christ, yung pamangkot ni sa iya mo. Ti ang sabat ni Jesus Christ hindi niya amo ini ang original. Kaya ang gusto gid niya sang Ginoo nga ang mag-asawa magululupon. Hindi gid niya wala sa makabulag. Ay pero tungod sa circumstansya, gintugod sa Ginoo ang divorce mo na sa aton nga pagtuon sa nagligad. Ti mo nay ang aton nga lawas amo ang templo sang Dios tanda dagit ni. Aton halungan kinahanglan nga ang espiritu magapuyo gid sa aton, magalikaw kita sa pagpakasala, immoralidad man, kriminal man, o anong klase, magbahin-bahin, o ano man nga klase nga mga sala nga tubangan sa Ginoo, sa tubangan sa Ginoo, aton ini pagalikawan. Ti tungod kay ang aton templo, aton lawas templo sa Dios. Before kita magatakop mga kabyanan, gusto ko basahon ini ang 1 Corinthians chapter 6 verse 19, Maldari. Hindi bala nga ang Espiritu Santo nga ginhatag sang Dios nagapuyo sa aton lawas bilang iya templo, gani ining aton lawas hindi aton kundi iya sang Dios. Muna kinahanglan ining putli ang aton lawas, magalikaw kita sa mga immoralidad, mga krimen nga kung ano man nga sala ang ginatubang sa mga taga-Korinto, ayaw mo kaya mo maning aton ginatubang subong, no. Pasalamat yan ni kita kay ining laygay ni Pablo makahatag sa aton kasanag sang aton nga pagahimuon sa aton nga panahon subong, labi na ang immoralidad nga ini nga duging sa aton kapanahonan, no. Kay sa aton sa kalibutan di na sa aton subong,
kaysa to pa na nagakalatabo na. Okay, so magatakop na kita no sa aton nga pagtuon sa sining nga semana no. Kag pangabayon naton si Sister Rizal sa pangamuyo. Ngamuyo kita. Balaan kami gugmaon namon nga Dios nga yara ka sa kataasan sa mga langit. Ginadayaw, ginahimaya namon ang imo balaan nga ngalan. Bangod sang imo kaayo sa amon sa paghatag Ginoo sa mga pagtulon-an nga ini sa amon. Salamat Ginoo sa pag-remind sa amon o God. Buligi kami nga magkabuhi suno sa imo mga pulong kay sa pagpanudlo Ginoo. Amligi kami bilang kabahin sang imo iglesia Ginoo. Kag kabay pang ini nga mensahe imo Ginoo tugutan nga mabaton sa imo katawhan. Kag sila tagi paghangop kag buligi sila Ginoo nga magdangop kid dira sa imo God. Kinatugyan namon ini dira sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen.